సో ఇంత మాదిరి లాక్ பண்ணிடலாம். సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ ప్లీట్ కి மெஷர்மென்ட் ఎలా పెట్టాలో చెప్తున్నాను. ஆல் சைஸ் மீன்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் அவங்க ஒல்லியா இருப்பாங்க. சோ நம்ம இந்த அளவுக்கு வெச்சோம்னா அவங்களுக்கு அந்த ப்ளீட் வந்து கரெக்ட்டா இருக்கும். ஷார்ட்டா வெச்சுக்கோங்க. பிகாஸ் எல்லாரும் என்ன கேட்பாங்க, மேம் எனக்கு சைடுல வந்துட்டு ஆர்டர் தெரிய கூடாது, பட் எனக்கு ப்ளீட்ஸ் வந்துட்டு அதிகமா வரும். ஃபர்ஸ்ட் ப்ளீட் தான் இப்படி வைக்கணும். செகண்ட் ப்ளீட்ல இருந்து இங்க குட்டி குட்டியா இங்க ஃபிங்கர்ஸ் பாதி வரைக்கும் நம்ம ஆர்டர் இப்ப నాకంటే హైట్ ఉన్నారు అంటే నేను నా కాఫ్ మజిల్ కంటే కొంచెం కిందకి పెట్టుకోవాలి. ఎక్సెస్ టు స్మాల్ இந்த సైజ్ లో இருக்காங்கன்னா நீங்க ஹிப் மெஷர்மென்ட் ప్లస్ 6 to 8 ఇంచెస్ హిప్ మెషర్మెంట్ చూసారంటే నాకంటే తక్కువ. అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, ఇది నాకు కరెక్ట్ గా ఉండేలాగా పెట్టుకోవాలి. అంతా మనకి స్ట్రైట్ గా వస్తుంది. సో ఏంటంటే టకింగ్ ఏరియా టచ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఫిట్ గా రావాలని ఇక్కడ ప్లేస్ వచ్చి దగ్గర దగ్గర పెట్టేసి ఐరన్ இந்த பிளேட்டுக்கு மேல வச்சு இந்த எட்ஜஸ்ல இருக்கிற பிளேட்ஸ் மேல என் கை வச்சு